Mga kagariks, kumusta? Now, abi ninyo loy kayo ang nahitabo dito sa Cebu, no? Kaya wala nakapangandam ang mga tao dito at mga higala dito sa Cebu. Diin adunay 60 kapin nangamatay tungod sa linog or earthquake nga niabot og 6.9 magnitude. So kusog gid kay siya, no? Makita nato sa mga video nga grabe gid kauyog bisan dito sa tulay or sa simbahan sa atong mga higala nga mga Katoliko. Linog o wa gyud sila nakapangandam mga kagariks, mga higala. Kay balo mo sa Biblia mo masinati ang linog kon ang Dios nanaog diri sa yuta. Exodo 19 bersikulo 18 sa diha nga ang Dios nanaog nitong dito sa bukid, sa usa ka bukid, nauyog gid siya, kusog nga uyog og nagkalayo. Ang nasinati ditong bukira sa pagkanaog sa ato ang Dios. Ngunana, no, ang imuhang maramdaman kung ang Dios manaog dinhi sa yuta. Now, dito po sa panahon ni Jesus Christ ay iyang pagkabanhaw, sa diha nga ang manulunda na naog kay iyang gikuha tong bato nga nag-ali sa lubnganan ni Jesus Christ, nilinog usab. Mao na nga kung ang Biblia may pasultihon mga igsuon, mulinog ang usa ka lugar kung ang Dios naa ang iyang presensya or nanaog siya sa yuta. Kung Biblia ang pahisguton sa Exodo 19 bersikulo 18 o sa Mateo 28 bersikulo 2. Okay? Ang science dili makakuha na mga kagariks og nganong maglinog, no? Bisa kung saon nila og study di nila na makuha. Pero kung ang Biblia mo ay pahisguton, ang pasultihon nato mga igsuon, mulinog basta na ang presensya sa Dios kanang iyang personal nga presensya nga manaog siya sa yuta. Mao na ang ato ang mabasahan sa pipila ka bersikulo nga akong gihatag ganina kaninyo. Naapay daghan mga kagariks pero kadto lang duha pamatuod nga mulinog kun ang Dios manaog sa yuta. Base sa Exodo 19:18, di ba? Nilinog unya nay kalayo ang nagpakita dito. Kung inyohan lang basahon mga kagariks ang Exodo 19:18 ug sa Mateo 28 bersikulo 2, mausad na ang pagkuha sa manulunda dito sa bato nga naali dito sa lubnganan ni Jesus Christ. Milinog usab sa diha nga manulunda lang na, ha, nilinog usab. So siguro para sa ako na sinati ang mga linog, ang Dios nagparamdam mga igsuon. Panahon na siguro nga mubalik ta sa sabakan sa atong Ginoo. Tinuod man nga makasala ta, pero kung padayon nato ay kinabuhi ang atong sala, diha na watay daganan. Sa mga taong di mo tuog Dios, tuon na mo. Dunay Dios, busa balik na mo sa iyang sabakan mintas di pa ulahi ang tanan. Aron di ta mamatay nga naatas kapildihan mga kagariks kay wata naandam wala dili ta prepare sa atong kamatayon. Okay, mintras abtik pa ta mangalagad ta, dili kay mag-ayha ra ta mangalagad sa Ginoo kung magluya na ta. Mintras abtik pa ang mangalagad na ta mga kagariks. So daghang salamat mga kagariks, no, sa inyong pagtanaw. I-share o i-like na po mga kagariks.